सेई लोकनाथ कर आपणकर सेवा करी करी कर्कट रोग कैंसर रोग रे पीड़ित है। मु जगन्नाथ को डाकुची प्रभु गायक मान को उपाधि दियो, गोटे उपाधि दियोनी गायक मान रत्न उपाधि गायक को दियोनी। गायक रत्न हरिनाथ अधा वर्ष मरीगला। गायक रत्न लोकनाथ कर बयस होता मरबार अधा वर्ष। मो डाहाण हाथ मो सांग गायक रत्न प्रभात साहू बंचिला। तेणु सबु उपाधि गायक को दिंतु, रत्न उपाधि दिंतु। लोकनाथ कर भेलोर मेडिकल रे पड़ी मने पड़ी जाउची अतीतर कथा। मु केमितिया गायक थी ओडिशा रे पाला गाइला बेले लोक माने केते मते भल पाउथिले। सेतिकी बेले 3 महला रे सोईछंती लोकनाथ कर। आंब गछ डालटी लंबीची गोटे कोईलटे कू कू किनी बोबेई देला। लोकनाथ करंको छाती फाटी गला। बोले मु आगे तू कू कू बोबुछ। सारा ओडिशा रे गायक रत्न लोकनाथ कर। मु एते कू कू किनी गाइची बोली मु गायक रत्न हेछि। मु तो आउ गाई पारुनी। ना ना तू तो गाई पारुछु। गोटे काम करिबु कोइली पदुटिए कहूची ए पदक टिके मने रखी कि मो गाँ नहीं कि पदक टिके पहुंचे दबु। आज्ञा डाकिला कला कोइली लो उड़ी जीवु ओडिशा देश 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 कहिबु मो दुख जाई कहिबु मो दुख जाई कहिबु मो दुख जाई कहिबु मो दुख जाई गोपीनाथ पासलो गोपीनाथ पास गोपीनाथ पासलो गोपीनाथ पास कोइली लो खंड खंड कटा हेला देह 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 अंज चरण की पाई खंड चरण पाई अंज चरण की पाई खंड चरण की पाई नियंती हलो ननियति कह ननियति कहलो ननियति कह आउ देहरे मांस नहीं आज्ञा जानूठू आरंभ करी सबुआड़ू डाक्तर पंझा मांस गुड़ा काटी काटी गाले पकाउता। किछि दिन जाउछि गाले से मांस गुड़ाक पुणी पोछरी जाउछि। से कैंसर कहला केते सहीबी। लोकनाथ कर भली गायक कहला कोइली लो गलानी तो बीती छ मास भइली लो गलानी तो
କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବେନି জীবন রে সমস্ত পূজা করিবে এ নারায়ণ কু পূজা করিবেনি জীবন রে সমস্ত কু ডাক এ নারায়ণ কু যদি ডাকিল জীবন যাক তুমি পরীক্ষা দেই দেই তোম জীবন জীব কেড়ে বড় গায়ক ওড়িশার কেবল চামর ব্যতীত সে কিছু শিখি নথিলা সে চামর ধরি খালি অখণ্ড পুরী জেলা নুহ সমগ্র ওড়িশার কেড়ে বড় না করুলা লাস্ট কু চামর কু টেকিলা কলা কইলি কইলি লো ঘন শ্যাম মু পাদে আশা কলি কইলি লো ঘন শ্যাম পাদে আশা কলি কইলি লো ঘন শ্যাম পাদে আশা কলি কইলি লো ঘন শ্যাম পাদে আশা কলি ভক্ত লগাইলা বিভু ঘট লগাইলা বিভু কি দুঃখ পাইলে লো কি দুঃখ পাইলে কি দুঃখ পাইলে লো কি দুঃখ পাইলে আজি নৃসিংহ হোতা মঞ্চ উপরে ঠিয়া হয়েছি কেউ কলাকার জীবনটা সুখরে যায়নি আগে আপন মানে দর্শক মু যদি 10 বর্ষর কথা কইবি আপন মানে মুঠু বয়স্ক ব্যক্তিত্ব মানে 50 বর্ষর কথা কইবি আপন মানে কহন্তু হরিনাথ জীবন সুখরে গলা গায়ক সম্রাট বৈষ্ণব প্রধান মল্লা বেলକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବାବୁ বাবু ମୁଁ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ପାଲା ଗାଇ ପାରୁନି ବାବୁ ଚା କପଟେ ଦବ ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ଆଣିକି ଥୋଇଲେ ଆମେ ଗୋଡରେ ଫୋପାଡି ଦଉଛୁ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଲା ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ଖଣ୍ଡେ କିରାଣ୍ଡି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ନା ନା କହିଲା କହିଲେ ଲୋ ଉଠିବାକୁ ଅଙ୍ଗେ ବଳ ନାହିଁ 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 ବାହୁଏ ପରଦରେ ବାହୁଏ ପରଦରେ ବାହୁଏ ପରଦରେ ବାହୁଏ ପରଦରେ ପରଭରା ଦେଇଲୋ କର ଭରା ଦେଇ କର ଭରା ଦେଇଲୋ କର ଭରା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ବାପା ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ବାଙ୍କି ବଜାରରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବେପାରର ପେଟ୍ରା ଭିତରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବରଫ ଖଣ୍ଡକ ଚୋବଉ ଚୋବଉ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଆମେ ଆଜି ଗାୟକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ନା କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଜୀବନରେ ଧନ ବଡ଼ ନୁହଁ না ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଜୀବନର ଧନ କେବଳ ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ନା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଫୁଲମାଳଟା ପକେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ଦିପଦ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିପଦ ତାଳି ଦିଟା ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧନ ହଁ ହଁ ୟା ବାଦ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଧନ ନାହିଁ କହିଲା କହିଲି ଆଉ କଣ ଲେଖିବି ବଳ ତ ପାଉନି ଆଡ୍ରେସଟା ଲେଖୁଛି ଚିଠିଟା ନେଇକି ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ କହିଲି ଲୋ ଚିଲିକା କୋଳରେ ହରି ବୋଲ କହିଲି ଲୋ ଚିଲିକା
गला मो जीवन आउ कौन सिने भी कहली कौन कला जहाँ डाकुली जा ना सामर धरी जा देखिए सत्यनारायण प्रीति अर्थे आनंद कबार हरि बोल करी कौन कला कहली लो 6 मास मु शिखी पाला कहली लो 6 मास शिखी पाला कलाकार जीवन पुणी देखो आपण काली मंच रे